विश्वास हेले विश्वास रे चिन्ह कौन मो नाम रे भूत छड़ेबे विश्वास की केबे भूत लागि बनाई मन रखंतो जे यीशु को विश्वास करे विश्वास की गुणी गाड़ी तंत्र मंत्र जादू टना विश्वास की लागि बनाई आप मन को दिल खोल की कहूँ बॉन्ड लिखिक देवी किए मत गुणिया करू जब पर्यंत मु विश्वासी मत गुणी गारडी तंत्र मंत्र लागि नहीं जेहेतु ए सब करी मु छाड़ी की आसी मोर अनुभूति कथा मु आपण मान को कहूँ ता बाइबल रे मध्य देखा जाउछि विश्वासी माने कोन करिवे भूत छड़ेबे अच्छा विश्वासी माने तो भूत छड़ेबे विश्वासी माने तो भूत लागिबो नाही 2023 रे केतरा भूत छड़ेबे 2023 रे केतरा भूत छड़ेलो कि नाही अरे चुपचाप कौन पे चुपचाप हो किए भूत छड़ी चाहत उठे पारे नहीं तब तुम्हें विश्वासी नहीं अच्छा आ गोटे कथा कहबी जो माने भूत छड़ई पारिबे नहीं से माने विश्वासी कहबा ना अविश्वासी कहबा से माने जोर से अविश्वासी 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 आज्ञा आपन ना कौन मु जानी नहीं आपन कौन कहउछन मु जानी नहीं आपन जदि अविश्वासी कहबे चर्च को आसबे तो से हैं आसीबे तोर परी गोरिया पास्टर ले कालिया पास्टर पाखु छबी रहिबे नहीं अविश्वासी बोली कहिले रहिबे नहीं अविश्वासी बोली कहिबे नहीं कारण कौन पाई से भूत छड़ई पारिबो नहीं पारु नहीं ताकू अनुस्मरण करंतु आ अनुसंधान करंतु मन करंतु से दान दउछ कोन दउछ दान दउछ आ दशमांश मत दउछ चर्च रे भल गीत गाउछ किंतु भूत छड़ई पाउ तबे ताकू हमें कौन बोली कहिबा विश्वासी ना विश्वासी किंतु से भूत छड़ई पारु नहीं रहिला भूल कोटी परंतु परंतु सही अछि परंतु से वाक्य परंतु आउ विश्वासी मानकर एई सब चिन्ह अनुवर्ती हेबो से माने मो नाम रे भूत छड़ाइबे केमिति भूत छड़ाइबे हेलो केमिति भूत छड़ाइबे गजपति रे आखा मते गोटे थरो मो राजपुर जाई जल्दी न राजपुर हां से एरिया रे बुझाइतली जड़े प्रार्थना माँ गोटे झील को घर भितर नहीं कि बांधी गोटे खुंटा मारिकी बांधी दुईटा हाथ से पागलीटा ताकू भूत लगी बोलिकी निया जाख जाखी पकई मु जाई न मारदे था भाई मैंने मत डाकी नेले मु देखिली कहीं बांधी रखी जाको से प्रार्थना माँ कहूँ आज्ञा ए भूत को छाड़ी देले ए रक्षा करिवो गाँ लोक समस्त को रक्त पीबी बोल कहूँ अच्छा
तथापि छाड़ी दिंतु कहले एक्चुअली पागड़ी तार मुंड विकृति केतेक प्रार्थनाकारी भाई भौणी माने जानती प्रभु न कहले प्रभु कहते तुमको गुणिया करदेले हेलो गुणिया करदेले तुमको तुम जान गुणिया कले बोलिया न जाणिकी केबे कहिबे नहीं गुणिया कले बोली गुणिया करवाटा केमिति गुणिया करा जाए मो भी विश्वासी मान सामुखे शिखेबी ना आपण माने जदि सेवक माने जदि मते डाकिबे गुणिया केमिति करा जाउतला केमिति गुणिया करंती गुणी गारडी तंत्र मंत्र करिथिबा मोर अनुभव रे म कहूछि मो ठारे चक्र बाहन थिला अग्नि बाहन थिला हावड़ा बाहन थिला अछि गुणी गारडी तंत्र मंत्र अछि नाइ बोली कहबे नाइ मो अनुभव करिकि म कहूछि कथा अछि किंतु काहाकू लागिबो गुणी गारडी आ काहाकू लागिबो नाही गणना 23 अध्याय 23 पद रे कोन लेखा अछि नितांत जाकुब पाई कौनसी गण कथा नहीं कि हबा इस्राएल पाई कौनसी मंत्र नहीं बाकी लोक पाई अछि भाई माने इस्राएल पाई कौनसी गण कथा नहीं जाकुब पाई कौनसी मंत्र नहीं जाकुब पाई कौनसी गण कथा नहीं इस्राएल पाई कौनसी मंत्र नहीं बाकी लोक पाई अछि विशेष कर क्रिश्चियन भाई भौणी माने मते जते बेले राती मो पाखरे फोन धरिक सोया पड़ुछि राति रे मध्य केवल अर्धरात्रि के शोबी बेला समय उठेबे आ कहबे आज्ञा आमर घरे भूत अछि हेलो कौन अछि भूत अछि कोटी अछि हमर घरे ताहेले तमर घरे जेसु नाहांती तमे प्रूफ दउछ है तो तम घरे के नाही जेसु नाही तम घरे जदि जेसु थांते भूत कहीं के संता ध्यान से सुनतु जा घर रे जीसु थिबे से घर को भूत जाई परिबो नाही जीसु कहीं के रहिबे नाही जीसु कहीं के रहिबे नाही बोली कहिले तमे एकत्र नाही स्त्री भिन्न मन पुरुष आ गोटे प्रकार मन बापार मन गोटे अलगा मार मन आ गोटे प्रकार अलगा काकू के पड़ा पड़ी नहीं तार प्रूफ भाउची तमे प्रूफ दउछ मो घरे भूत आसीला बोली कहिले को साहस रे आसीबो मो घरे तो जीसु अछंती जो थारे जीसु सर्व शक्तिमान परमेश्वर रहिबे सेटारे कोन भूतर स्थान अछि कदापि जदि आसिला हला जीव आइब को परीक्षा करबा निमते स्वर्ग को जाइथिला आसीब तुम घर को ताकू जदि तमे स्थान देबो बोल कहले बसिब क्रोध हरे शैतान को कोन दियो नाही स्थान दियो नाही जदि तुम पाखरे क्रोध आसी पहुंचला रिसा आसीला तमे जानि पाजिबो जे शैतान आसुची ताकू स्थान दियो नाही भाई मोर भौणी माने तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान तुम्हें किए मेंढार पिला की पिला है बोले गाईर पिला ईश्वर पिला ईश्वर तुम ईश्वर की नहीं तुम ईश्वर ताकर पुत्र नहीं नहीं जोहन पुस्तक 10 अध्याय 34 और 35 पद पढ़ंतु
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା କଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ। ଯେଉଁମାନେ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଉତ୍ତର ଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା କଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି କହିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା କଣ ଲେଖା ନାହିଁ? କଣ ବୋଲି? ତମେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି। କୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି? କେତେ? 84 ଗୀତ ତାର 11 ପଦ କି? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଡାଳ ଅଟନ୍ତି। ନାଇଁ, 82 ନା 82 ପଦ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ। ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରସ୍ପର ସନ୍ତାନ ମାନେ। ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ତମେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନେ ଥିଲୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଆସିବି ଅଗ୍ନିଷ୍ଠ କଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଆସିବା ହେତୁ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱର ଗଣ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। କାନ୍ଥିଆଲ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଆଜିର ସରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ତୁମକୁ ଆସିବ। ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରି ଯଦି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହବ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଗଣ ନ ହବ, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିତ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ରମୀ 8:14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ନା, ପଢିବେ। ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ। 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ନା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହାର ବିବାହ ଏଟା? କାହାର ବିବାହ? କାହିଁ ପଡିଲା? ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ କାହାକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖିକି, ଗୋରୀ ଅଛି, ପାତଲି ଅଛି, ଗାଲ ଯାକ ଟୁମା ଟୁମା ଅଛି,
ध्यान से शुणु रूप भक्ति रूप केवल ईश्वर संतान गण विश्वासी माने अविश्वासी झील को धरी पड़े आसती क्रिश्चियन मंडली एटा हेबा कथा नहीं तुम आडे नहीं आम कथा कहूँ एटा जीवे जाको इच्छा कले ताको धरिकी बुझल फुसरा फुसरी कर धरी पड़े आसबे पेटरे पिला थिला समय रे विवाह करबा को बाथिबे पास्टर मान को आस कि विवाह सेटा आशीर्वाद और मैरिज ए भाई मो जने पुरोहित स्कूल रे मोर ना नहीं सत किंतु ओडिशा गवर्नमेंट मते पुरोहित लाइसेंस मते देछि आईआर मते जते बेले डाकिले आईआर मते पचारिले तमे कहा को विवाह दबो मु कहली 18 वर्ष पुओ झियो को ओ झियोर मतामत नहीं कि तांकर उभय पेरेंट्स को स्थानीय गिरजा गृह मंडली रीतिनीति अनुसार 1872 एक्ट जाए मु तुमको विवाह देवी केबे 1800 केते हाँ क्रिश्चियन मानकर मैरेज एक्ट होछि नियम होछि 1872 मु पाइगली लाइसेंस अनेक पो अनेक झील को मु विवाह करे विवाह तो कर दिए किंतु को झील बयस 17 वर्ष रही पचारि दिए से केते वर्ष नहीं 17 वर्ष कौन करी हेलो 17 वर्ष झील विवाह पार कि नहीं 18 वर्ष 17 वर्ष पुओ विवाह पार कि नहीं बाइबल रे कोट लेखा अछि हाँ बाइबल रे लेखा अछि पढ़िबे आदि पुस्तक 37 अध्याय 2 पद पढ़त जाकोबर वृत्तांत है जोसेफ 17 वर्ष बयस समय अपना भ्रातृगण सहित पशुपल छराउथिला से अपना पितृवाज्या भिल्ला और शिल्पार पुत्र मानक संगी बालक थिला समस्त कोंतो बालक थिला 17 वर्ष बयस रे से युवक ना बालक जेते बेले पर्यंत 18 वर्ष होई नाही वो विवाह करि परिबो नाही झियर 18 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करबा को हेबो मा 18 वर्ष पर तुम्हें विवाह हो 17 वर्ष रे बाहा ही परिबो नाही गवर्नमेंट रो नियम रे लेखा अछि बाइबल रो वाक्य रे लेखा अछि टिके कष्ट लागिबो इंडिया पिला माने धांगडी पिला माने भाबुचंदी अरे बुढ़ा को डाची बाड़ी देखी माट खाइला परी होला रे सत्य तो मु कहबी तमे माट अथरे डाकिबो नाही न डाकले मत बेसी जगह डाकुचंती एनोतरी ध्यान सहित शुणतो तमे विवाह हबो विवाह न हेई कि रहइबो नाही आउ जे माने विवाह होउनांती सेना मत ईश्वर को वाक्यर बाहर केवल से माने कार्य करंती संड भूलिला परि बुलंती विवाह होंती नहीं उचित नुह विवाह पाए बोली कि केवल ईश्वर को वाक्य जेरेमिया पुस्तक तार 29 अध्याय 6 पद रे लिखा अछि तुम्भी माने बाज्य ग्रहण करी पुत्र कन्या उत्पादन करो आ तुम्भ मानकर पुत्र गण को बाज्य ग्रहण करो
ଓ ତୁମମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରାଅ, ସେମାନେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଣା ହୁଅ ନାହିଁ। ଉଣା ହୁଅ ନାହିଁ, ବହୁ ବଂଶ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ବିବାହ କର, ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବ ପୁଅ ମାନେ, ଡବଲ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତମେ କରିପାରିବ। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବାଇବେଲ ବିରୋଧ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅଲଙ୍ଘନ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଯଦି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଇଚ୍ଛା କରି ଯଦି ପଳେଇ ଯିବ, ବାପା ମାକୁ କନ୍ଦେଇବ, ସମାଜକୁ କେବଳ ଇଜ୍ଜତ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ଆସିଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଗଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯାହାଠାରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ, ସିଏ ଶୈତାନ ନାହିଁ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଶୈତାନ ବୋଲିବେ ନା, ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଯାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯାହାଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଗାରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ, ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତମେ କୁକର୍ମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଓ ମୋର ପୁତ୍ର। ଶୁଣିଛ କେବେ? ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ସୀତା ଜୀବନ ଯାପନ କାଟନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା କହିଲେ ଓ ବୋଲି ଡାକିବେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ସେ ଓ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବେ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ଏମିତି ନା ଏମିତି? ତମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନା? ହଁ। ଭୂତ ଛଡ଼େଇଛ ନା? ଛଡ଼େଇ ନାହିଁ। ଭୂତକୁ ଜାଣିଛ ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ଗୋଟେ ଭୂତ ବିଷୟରେ କହିବି କି? ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, 8 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଠାରୁ ପଢନ୍ତୁ, ସେ ଭୂତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ପରେ ସେମାନେ ଗାଲିଲୀର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ସେପାରିର ଗରାସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନୌକାରୁ ବାହାରି ପୋଳରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତେ ସେଇ ନଗରର ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ନ ପିନ୍ଧି ଓ ଘରେ ନ ରହି ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା। କିଏ? ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ। ଏ ଲୋକର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ? ହ୍ୟାଲୋ, ବୁଢାଟା ନା ଭେଣ୍ଡିଆଟା? ବହୁ କାଳ, କେବଳ କାଳ, ବହୁ କାଳର ଭୂତ। ସେ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ସେ ରହୁଥିଲା କୋଉଠିକି?
से घरे न थाई कोडी थाउथला ମଶାଣି ରେ ଥିଲା मसानी मसानी बोल जानछो तो ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲେ मसानी कार स्थान मृत्यु मृत्यु लोक मानकर स्थान मूढ़र स्थान मृत्यु बोल जानछो तो हेलो Yes. मृत्यु बोल जानछो तो जो माने भोग विलास रे आसक्त जोर से ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ जीवित ଆସକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଉପଦେଶ ଅଭାବରେ ମରିଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ ଖାଇକି ମଲେ? ମାନା ମାନା ଭୋଜନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ ଖାଇକି ମଲେ? मन्ना खाई की बोले मन्ना किए देले ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ सदा प्रभु परमेश्वर देले मन्ना मरिबा खाद्य कहीं की देले प्रभु ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ ना ना से माने मागिले कौन मागिले यात्रा पुस्तक रे लिखा अछि 16 अध्याय रे से माने हांडी पाखरे बड़ बड़ हाड़ को उखड़ौथिले बुड़ 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 कले नाकरे बासना बासना सुंगी सुंगी करी हांडी पाखरे बसथिले पड़ंतो मैं कहूछु ताहा नय यात्रा 16 अध्याय अछि हां ଷୋହଳ ଏକ ରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଏଲିମଠାରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆଉ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଛାଡ଼ିଲା ଉତ୍ତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଲିମ ଓ ସିନିହର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋଶା ଓ ଆରୋନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବଚସା କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆୟ ଆୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ଆଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସି ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଭୋଜନ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିଥାନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ୍ଷୁଧାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆଣିଲ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶେଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆକାଶରୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କରିବା ପୁଣି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନର ନିରୂପିତ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଛଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନେବା। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ବାହାରିଲେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ମିଶ୍ରରୁ କେତେ ଲୋକ ବାହାରିଲେ हेलो केते ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁନା ଟିକେ ବୁଢା ହେଇନି ତ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ 24 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହବ। ଅଧିକ ଲୋକ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ ସେମାନେ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାହାରି ମିଶିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 24 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ କୋଟି ମିଳିବ ଭାଇ ହୋଟେଲ ରାନ୍ଧିକି ଜଗିଥିବ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆଉ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହଣ୍ଡା ହେବାର ଅଛି ବସେଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଭୋକରେ ଆମେ କୋଉଠି ଖାଉଥିଲୁ ମିଶ୍ରରେ ବଡ ବଡ ହାଡକୁ ସିଝେଇକି ବୁକୁଡୁ 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 ବାସନା ଆସରେ ବାସନା ସିଙ୍ଗି ସିଙ୍ଗି ସେପ ଗିଳି ଗିଳିକି ବସିଥିଲୁ ଆଉ ସିଝୁ କି ନ ସିଝୁ ଲୁଣ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ ଟିକେ ମତେ ଚାକିବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲୁ ନା ତମେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା କଣ କଲେ ମାନା ମାନା ବର୍ଷେଇଲେ
କଣ କଲେ? ବର୍ଷାଇଲେ ମନ୍ନା ବର୍ଷେଇଲେ। ବୃଷ୍ଟି କଲେ ମନ୍ନା ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ମଲେ। ମନ୍ନା ବର୍ଷେଇଲେ। ମନ୍ନା ଖାଇକି ମଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲରେ? ନାଇଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ। ଜହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେତେ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି? 49 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାନା ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। କିଏ? ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାନା ଭୋଜନ କଲେ ଆଉ ମଲେ। ତବେ ମରିବା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ କି ପରମେଶ୍ୱର? ହଁ, ସେଟା କଣ? କୁହନ୍ତୁ ନା, ଚିକେନ ଦମ ବିରିୟାନୀ। କୁହ, ଚିକେନ ଦମ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରିୟାନୀ, চিকেন পারলা খেমনি বিরিয়ানি, চিকেন রায়গড়া বিরিয়ানি। বিরিয়ানি খাই কি কে বঞ্চেছি? বিরিয়ানি খাই কি কে বঞ্চিব কি? রুটি খাই কি কে বঞ্চিবে? ভাত মাংস খাইকি কে বঞ্চিছে কি? এটা মরিবা খাদ্য। এটা খাই খাইকি মরিবা, এটা বঞ্চিবাটা নাই। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ କହୁ କହୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଆଗରେ। କାହା ଆଗରେ? ଭୂତ। କେତେ ଦିନର ଭୂତ ସେଟା? ବହୁ କାଳର ଭୂତ। ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ସମାଧିରେ ରହିଛି। ହେଲେ ସମାଧିରେ ରହିଛି। ସେ କଣ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ କହିଲେ? ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ 7ଟା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରର ନାଁ ହେଲା କଣ? जिसाय पुस्तक 51 10 पद पढ़ंतु। 61 जिसाय 61 10 पद। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ। କାରଣ ବର ଯେପରି ଭୂଷଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରି ଓ କନ୍ୟା ଯେପରି ଆପଣ ରତ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରି, ସେପରି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ମତେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜ ବସ୍ତ୍ରରେ ମତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି। 2ଟା ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ର। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତମେ ରାଜା କି? ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ରାଜା? ପିଲା ତ ଏଇ କଥା ପଚାରିଥିଲା ଯୀଶୁକୁ, ତମେ ରାଜା? ତମେ ରାଜା ନାହିଁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ? ତମେ ରାଜା ହେବ ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ଜୋର ସେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ତେବେ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜା। 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କେତେ ବର୍ଷ? 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ତମେ କରିବ। ତମେ ରାଜବସ୍ତ୍ର ତମକୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲିର ଭୋଟ ଚାଲିଛି ନା, ଇଲେକ୍ସନ। ଏମଏଲଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ତମେ ତ 1000 ବର୍ଷ କେବଳ ରାଜା ହେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ରାଜା ହେଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସ୍ଥାନ ହେବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା,
ତମେ କଣ ହବ ରାଜା ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରାଜବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ନା କଣ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ତ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ତ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଯଦି ପାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ବଜେଇକି ରଖିଛ ତ ନା ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯୋଉ ବାଟେ ଚାଲିବା କଥା ନାହିଁ ସେ ବାଟେ ଚାଲିକି ତମର ଡାକୁ ମାନଙ୍କର ହାବରେ ତମର ଭେଟଘାଟ ହେଲା ଡାକୁ ମାନେ ବିଧା ଉପରେ ବିଧା ମାରିକି ବସ୍ତ୍ର ଚୋରେଇ ନେଇଗଲେ କି ଡକାୟତ କୋଉ ଡକାୟତ ଏଟା ବସ୍ତ୍ର ନେବା ଡକାୟତ হীরা নীলা মতি মানিক বৈদ্যজন্য কান্ধ পদ্মরাগ তা ঘরে ভর্তি ଅଛି কিন্তু ନାହିଁ ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଲା ପରିତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର ତା ଠାରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଟରେ ଜଗି ଥାଉଛି ଲୁକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ଆବୁଳରେ ପଡିଲା ସେମାନେ ତାହାର ଲୁଗାପଟା ଛଡାଇ ନେଇ ଓ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କୋଟି ଯାଉଥିଲା ଏ ଲୋକ ଆରେ କହନା କୋଠାରୁ କୋଟି ଯାଉଥିଲା हाँ कान खोल के सुनना है जुबा भाई जुबती भौणी ध्यान सहित शुणु कोटि की जाऊला कौन छाड़ी की जेरूसालम छाड़ी की जेरूसालम रे कौन हुए कोंतु आराधना में छुटकारा आराधना में चंगाई हाँ आराधना में छुटकारा आराधना में चंगाई এটা ছাড়ি দেই কি চর্চ ছাড়ি কি বল খেল কু ଯିବା ভাই মদ ভাটি কি ଯିବା ভাই জুয়া খেল কু ଯିବା ভাই আরাধনা ছাড়ি কি প্রার্থনা ছাড়ি কি তোমার যেতে বড় কাম থিলে মধ্য আরাধনা ছাড়ি কি তুমি যাও নাহি জিরিহকু জিরিহরে সে বাটরে যদি চালিব সে বাটরে ডকায়ত মানে জগিথিবে ଆଉ ସେ ଡକାୟତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ସୁନା ହୀରା ନୀଳା ମତି ମାଣିକ ବୈଦର୍ଯ୍ୟ ନେବା ଲୋକ ନାହିଁ ତାର ଗଦା ଅଛି ସେ ଡକାୟତର ନାଁ ହେଲା ଋଷିପାର ତା ଠାରେ ବହୁତ ସୁନା ଅଛି ମାତ୍ର ତା ଠାରେ ନାହିଁ କଣ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କୋ ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆକାଶ ତଳେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଛଡା ପରିତ୍ରାଣ କାହାଠାରେ ନାହିଁ ଏହି ତ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଆମେ ପାଇଛୁ ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆକାଶ ତଳେ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ଠାରେ ନାହିଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେହି ପରିତ୍ରାଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆମେ ପରିଧାନ କରିଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ
कान खोल के सुनना है, ध्यान सहित शुणु। आम कौन पिंधुछु? वस्त्र पिंधुछु। से भूत कौन पिंधि नथिला? कि वस्त्र? परित्राणर वस्त्र। परित्राण जदि न पाइथिबा व्यक्ति से कार संतान? आ कहीं कहनी तमें तो कहल। ध्यान सहित शुणु। मशाणी रे रहूथिला। से मशाणी कौन मैं कहबी नहीं, बहुत टाइम लागबो सेटा। से कौन पिंधि नथिला? वस्त्र पिंधि नथिला। वस्त्र कौन? परित्राण वस्त्र पिंधि अपक्षारे अछ तो? लूक आउ थे पढ़ु, तलको टे पढ़ु से लूक पुस्तक। लूक 8 अध्याय तार 26 पढ़ु तलको। ପରେ ସେମାନେ ଗାଲିଲୀର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ସେପାରିର ଗରାସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନୌକାରୁ ବାହାରି କୋଳରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେଇ ନଗରର ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ନ ପିନ୍ଧି ଓ ଘରେ ନ ରହି ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି ତାହାଙ୍କ ଶରଣ ତୋଡ଼ି ପଡ଼ି उच्च स्वर रे कहला, ए परात्पर ईश्वरଙ୍କ पुत्र जीसु। किए कहूछि एटा? भूत कहूछि। अच्छा, से जीसु को जानी थी ताहेले परात्पर पुत्र बोले। ईश्वरंगर पुत्र जीसु बोली से भूत जानी छे। अब ए भूत को छड़ेले मनुष्य ठारू छड़े की कोटि की पठाइले जीसु 33 31 पढ़तो। पुणी से जेपरि सेमानकु रसा तळकु जिया पई आज्ञा न दियंती, एति पई से माने ताहाकु विनती करिबाकु लागिले। सेटारे पर्वत उपरे गुटे बड़ घुसुरी पल चरुतिला। पुणी से जेपरि सेमानकु से घुसुरी गुड़ाक मध्यरे पसिया पई अनुमति दियंती, एति पई से माने ताहाकु विनती कले। के विनती कले? भूत माने विनती कले। हेले भूतर विनती प्रार्थना मध्य प्रभु जीसु सुनिले। हेलो, केबे केबे हमर प्रार्थना सुनिले आमे भाबी थाउ हमर पिता, हमर परमेश्वर, हमर भूतर प्रार्थना मध्य प्रभु सुनी दे। आउ से विनती कले कोन बोली की कोटि जीवा पाए? घुसरी बंदा को जीवा पाए अधिकार पाइछि। भूत को का पाखो को जीव? घुसरी बोले जानि पारो तो? घुसरी बोले जानु सकी कोन? हां, घुसरी रो चाली एंती तक तुबो ना? नहीं नहीं नहीं, एंती ऊपर को मत देखिबा नहीं। से सब बोले तल को देखी क्या जीव ऊपर वाला किए दिने मत देखे नहीं। जो दिन लास्ट दिन रे हेलो नहंगर जहाज बंद है उतारे अज्जा काका मामा नहीं सुनता है। मामा बोलने से भी ओजा बोले मत सुनिबे नहीं। नह प्रचार कले जल आसीब, जल रे पृथ्वी मग्न हो जीव। डंगा तैयार करुछि, डंगा को आस सुनिले नाही। एबे पानी भर्ती हे बाजू दौड़ती आसी हमको रक्षा कर, हमको झटका खाड़ी दियो। थोड़ी ना नो हाथ रे अछि चाबी, नो हाथ रे चाबी नाही। चाबी देले खोली नहीं थांता। सदा प्रभु परमेश्वर हाथ रे चाबी अछि। तेबे एई समय देखंतु, समय केवल हरांतु नहीं,
अति शीघ्र मन परिवर्तन करी पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे बाप्तिस्म नहीं मंडली रे संयुक्त हुओ आ मंडली रे सिद्ध जीवन यापन काटिकी पवित्र जीवन यापन काटिकी ख्रीष्टंकर पक्षा करो। घुषुरीर स्वभाव कौन लाई बाई लाख साबुन ताको भल करी धोई देबे चिक 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 खरा बादल दुसुथबो माणिक भली झटकी जाउथबो टिके जदि सुजोग मिली गला बोली कहले कादड़े जाई कि बुदुडू एटा घुसुरी छाड़िला बीड़ी की आउ थरे पीबो छाड़िला मद को आउ थरे पीबो छाड़िला हांडिया खोजरी की आउ थरे पींदी पीबो मौली रस को आउ थरे मने पकईबो से होची घुसुरी। भूत ऑर्डर पाइछि कोडी जिया पाई बुझी पारले ऑर्डर दियंती किए ऑर्डर दियंती किए यीशु सदा प्रभु परमेश्वर ऑर्डर दियंती ठीक अछि ऑर्डर दियंती परमेश्वर ऑर्डर से ऑर्डर पाई की जीव से अधिकार पाई की जीव ध्यान सते सुनंदो भूत छड़ाइबा निमंते मोर भाई भौणी माने केमिति छड़ाइबे भूत से उपाय मु आपण मानकु सिखेइबी की हेलो भूत छड़ाइबा उपाय सिखेइबी आगरे छड़ौथिली मु गोटे भिन्न प्रकार भूत को कहउथिली कोन मां ए मां ताकर घर बैंक रु टका आनी थुली जा बोली पठौथिली आगर कथा आउ जता बेले से जीव हांडी कुडी टिके डुडु डाडा करि देबो काकु डाकेबे भूत गुरु को सतकी बल को मद कुकुडा नुआ लुगा नुआ कुला सब मते केवल कहला को पडुथला आ भूत को कहउथिली जा मां पळा भूत को कोन कहउथिली मां भूतर पिला मुथिली तेबे मुकिए थिली भूत पिला थिली भूत को मां कहउथिली मु डाकुथिली ताकू जा बोली खा जा बोली कहउथिली गजमुआ गजलिया नड़िया कदली खा आउ जा से जीव किंतु बाट नहीं बसी थी आपण मैंने मत डाकिले मुलिकुमा को मत डाकिले केवल से न पारे बाड़ी टिके मो पाखक आसिले कहीं स्नेह प्रेम हाँ आपण मैंने मत भल जगार रखिले आतिथ्य कले खुशी रे मत सम्मान सहित पठेले आउ थरे राखिले आसबि कि नहीं को हाँ निश्चय आसबि आउ थरे राखिले मु आसबि कि नहीं झियो आसबि जे तू मते सम्मान सहित खाइबा पाई देई कि केवल रहिबा पाई सब सुविधा करी पठै छथि ना उदाहरण कहूँ से प्रकार भूत को मुआ लिया रक्त इत्यादि खाया पाई देइथिले से आउ थरे आसबो कि नहीं आउ जदि ताकू यीशु को नाम रे गेट आउट धमक देई कि बाहर करिवे मते आपण माने जदि लास्ट समय रे जा बालक असर दरकार नै बोली जदि कहइबे तबे कार पठेले मैं आसबि आगु कार पठेले मत आसबे भूत छड़ेबा कायदा मु शिखौची सुनतो भूत पाखु जाई कि प्रभु यीशु यीशु बोलुबा आगु प्रभु बोलुबा आगरे प्रभु यीशु कहबे ना प्रभु बोला को भूत कहबो ए मु आक प्रभु एंती कहबे भूत केमिति छड़ेबे यीशु को नाम रे नाम जानी तो
हेलो जीशु नाम जानी कि नाम जान सदा प्रभु परमेश्वर नाम कौन जाना दरकार। मूसा जिते बेले कि फाराओ सम्मुखें ठिया हेबे से समय कथा पड़ी से प्रकार आपण माने ध्यान सहित शुणु गीत 91 14 पद पढ़ंतु। गीत 91 14 पद अच्छी कि से आंब उपरे आपण स्नेह रखी अछि एहेतु आंबे ताहाकु उद्धार करिबा से आंब नाम जानी अछि एहेतु आंबे ताहाकु उच्चरे रखिबा। से आंब नाम जानी अछि एहेतु आमे ताहाकु उच्चरे रखिबा। प्रभु जदि तुमको उच्चरे रखिले केही तुमको तले चापी पारिबे नाही। बुझी पारले तमे जदि सदा प्रभु परमेश्वर नाम को तमे जानी छ जदि तमे यीशुंकर नाम को तमे जानी छ ताहेले प्रभु तुमको कोटी रखिबे उच्चरे रखिबे केही तुमको तले चापी पारिबे नाही। फुटबॉल जानी छ मां फुटबॉल पवन जदि अछि ताहेले ताकू तलकू जेतिकी चापिबे से सेतिकी उठिबो। बुझले सही प्रकार तमे जदि सदा प्रभु परमेश्वर का नाम जानी छ तुमको जत्ते तलकू चाबिया पाई लोक चेष्टा कले मध्य तुम सेते ऊपर को उठिबो। बुझि परले दानिएल जने भक्त थिले जानी छ दानिएल गोटे राज्य लोक षड़यंत्र कले आ ताकू कोटी पकईले सिंह गातर पकईले प्रभुंकर नाम से जानी थिले सेतिपाई सिंह गातर ताकू उठेई देले सिंहासन रे दानिएल को बसई जोसेफ को ताकर भाई माने कौन गले मारिकी गातरे पकई देले कोडी पकईले सुपला गातरे पकई देले। जोसेफ सदा प्रभुंकर नाम जानी दिबा हेतु ताको उठेई देले मिस्र रे सिंहासन रे बसई देले। तबे तमे ईश्वरंकर नाम जानी छ कि तमे यीशुंकर नाम जानी छ कि नाम जानिबा दरकार तबे से नाम रे भूत छड़ैब। प्रकाशित 19 अध्याय 12 और 13 पद पढ़ंतु तांकर नाम कौन। ताहाको चक्षु अग्निशिखा सदृश ताहाको मस्तकरे अनेक मुकुट आउ ताहाकर गोटे नाम लिखित अछि सेही नाम ताहाको बिना अन्य केही जाने नाही। से रक्त निमंजित वस्त्र परिहित पुणी ताहाकर नाम ईश्वरंक वाक्य। समस्ते कहतु तांकर नाम समस्ते कहतु यीशुंकर नाम ईश्वरंकर वाक्य। हालेलुया ताकर नाम कौन नाम जानी छ हेलो नाम जानी छ मते किछि जणा ना केवल यीशुंकर नाम जानी केवल यीशुंकर नाम जानी राजा मान सहित मु बसवा सुजोग पाई बुझिपारे मोर कौन योग्यता ना गोटे मोर योग्यता हूँ मु यीशुंकर नाम को जानी यीशुंकर नाम कौन बाइबल पढ़ंतु सभा समिति की जानतु ईश्वर का वाक्य को संचय करी हृदय मध्य रखंतु ईश्वर का वाक्य को जानतु लोक मान को जनातु प्रभु तुमको उच्चरे रखिबे। मु भाबुतिल ताली देबे बोली ताली मारबे बोली ना
मुझे मरबे ना तुम अनुभव तुम कल ना बुझे ध्यान सहित शुणु जे ईश्वर वाक्य को जानी प्रभु ताकू उच्च रखिए जदि तुम उच्च रहा ध्यान सहित शुणु भूत को केमती छड़े माँ जीशु नाम रे जीशु नाम कौन वाक्य अच्छी तो आ वाक्य न था कि तुम भूत को दूर हो भूत बोल कहले तू किए रे बाबू तोर ना कौन बोलो से उत्तर दे पारिबा नहीं आ जदि तुम ठारे जदि वाक्य अच्छे वाक्य कौन जानी जदि तुम वाक्य जो से प्रदीप दीप जदि नहीं जीव भूत हूँ के अंधार भूत तुम घर को आसले केमती हे तुम मो अंधार मुई भूत तुम घर को आसले तुम मुह केमती हे भाई अंधार मुआ ए अंधार मुआ को अंधार मुई को छड़ाइबा निमंते दरकार ईश्वर वाक्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ध्यान सहित शुणु विश्वासी मान चिन्ह मो नाम अर्थात जीशु नाम अर्थात वाक्य अनुसार तुम कर्म करुथिब वाक्य जानुथिब वाक्य अनुसार कर्म करिब भूत पाखरे तुम ठिया हेले भूतर कलिजा थरिबा को लागिब आ वाक्य जानी तुम वाक्य अनुसार कर्म न करिब तमे केड़े बड़ गोटे एड़िकी एड़िकी डेणा हेले मत तुमको खातरी लेस डरिब ना भूत को डराइबा पाई एटा होची सूत्र तुम ईश्वर वाक्य को काम रे लगाओ वाक्य अनुसार कर्म करो ताहेले भूत तमे छड़ाई पारिब आ भूत छड़ाइले चाकरी छाड़ीबा को पड़िबो एटा मन जानि थाओ काहे किटा मोर अनुभूति कहूची गोटे झियर ना होची बंती से झियो को ओटारे बांधिकी गोड़ो हाथ बांधिकी आनुथिले ना आज से चर्चर आमर भल गोटे विश्वास विश्वास की भूत लगे ना लगुच कहीं कहले तुम्हें जानी ना भूत किए अनेक भूत मध्य गोटे भूत काली देखुली ना कोठी कोठी पकेट धरिच बोली हाँ कि भूत मोबाइल रे अच्छी भूत अब तुम भूत छड़े पाई जीव भूत गोटे को नहीं आ भूत छड़े चाकरी छाड़ा को हम बोली कहली ना कहीं एरिया जिते भूत लगी भूत आत्मा मान तो बांधिकी तर घर को आणु तुम चाकरी छाड़ी पार चाकरी छाड़ा को पड़ो जेतु टाइम नहीं किए विश्वासी भूत छड़ाइबा विश्वासी पॉइंट 1 पॉइंट 2 को चलतु पॉइंट 2 को चल जल्दी जल्दी सरेबा पॉइंट 2 को चलतु मार्क पुस्तक 16 अध्याय 16-17 जेपरि विश्वास जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए नहीं 16 पढ़ंतु ना 17-18 हस्तरे सर्प धरिकी किए विश्वासी चिन्ह कौन मो नाम भूत छड़े नूतन नूतन भाषा रे कथा कहिबे ठीक है ना विश्वासी भाषा शुणिले जना पड़ो
तुम्हें विश्वासी कि अविश्वासी तुम कथा शुणिले आम जापर तुम विश्वासी कि अविश्वासी पुराणा भाषा यूज करेंगे ना पुराणा भाषा यूज कर सकी दी एकर भाषा यूज कर सकी से पुराणा भाषा कटिया भाषा कटकर भाषा आगे दुई एकर भाषा मिसे की कथा है तुमर भाषा केमती हेबा को हबो कलस्य 4 अध्याय 6 पद को जानतु तुम्भीमानक वाक्य सर्वदा मनोहर पुणी लवण स्वादयुक्त जे मानंगर वाक्य अर्थात कथा तुमर कथा केमती हेबा को हबो लुण परि स्वाद हेबा को हबो लुण जानिछ तो हेलो लुण जानिछ ना के जीशुकर शिष्य मान को जीशु कहले तमे लुण कहले ना माथि 5:4 पदर अछि ना तमे लुण आ बाकी सब तुण कहतु हाथ उठाई कहतु ए सब देखिली ए 2टा गाँ देखिले ना केता के बाबू 2टा गाँ देखिले ना मते हाँ 2टा गाँ मो देखि कि आसिली सेटा होछि तुण तमे होछ किए लुण हला तमे जाई कोटी मिसिबो तुणरे जीव ना तुण तुम लुण पाखकु आसीबो लुण तुण पाखकु जीव को लुण तुण पाखरे जीव तरकारी कला समय लुण देखछि नै कि लुण नै कि तुण रे पकोछ ना तुण आनी कि लुण रे पकोछ लुण नै कि तुण रे हां लुण नै कि तुण रे पकाउ ताहे तमे किए आमे लुण ताहे तमे जाउछ तो नाइ आगे जाउछ कि देखलसी नै नहीं जाओ नहीं तमे जीवा को पड़िबो पाई गले रे समझे मरियम आइ मारत और के एलिजाबेथ गर्भ धारण करिथिला काहाकू जन हैं जन जहन को मरियम काकू गर्भ धारण करथिला यीशु को मरियम पाखकू एलिजाबेथ गला ना एलिजाबेथ पाखकू मरियम गला कोंतु एलिजाबेथ पाखरे मरियम गला वाह तुम सब बाइबल रो ज्ञानी बन लागु छी प्लीज गॉड तुम्हें काकू गर्भ धारण करिछ यीशु ताहले तुम्हें जीव की ना जीव नहीं तुमको हिसाब मांगे 2 खंड गाँव रो हिसाब देवा पाई तुम रेडी है थाओ तुम डरू छ हाँ लुण गला उतारे फेरिकी आसवा ना सत्य से निज को हजाई देव प्रभु निमंते हजाई देव डरतु नहीं सेटिकी जानतु किए ख्रिस्टियन हंतु कि न हंतु ताहा नुहे तमे जाहिकी कहबो यीशु को छोड़ा कहा ठारे परित्राण नाही परित्राण न पाइले तबे ईश्वर को राज्य को जाई पारिबो नाही सबुदिने कोगा सेटा पदमपुर सबुदिने रहइबो ना सबुदिने रहइबो ना केबे ना केबे पदमपुर छाड़ी के जीवो तबे कोटि की जीवो पुराण रे लेखा अछि
জীব জীবানী কটে নেহি রঞ্চই অন্য ঘটে। ভাগবত কহে, ମୁଁ ଭାଗବତ ଗାଉଛି। জীব জীবানী কটে নেহি রঞ্চই অন্য ঘটে। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲିବା ଅର୍ଥ ଆସିଲା। জীব জীবানী কটে নেহি রঞ্চই অন্য ঘটে। কিন্তু ସେଇ ଭାଗବତ ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଜୀବ ଜହି କି ଜୀବ ତାହା ନ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ସେଇ ପୁରାଣ କାଟିଲା। ସେଇ ପୁରାଣ ତଳକୁ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଜୀବ ଜହି କି ଜୀବ ତାହା ନ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଆମେ ମଲେ ଆମର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଆମର ଜୀବନ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଜୀବନ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଜୀବନ କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ବାବୁ? ଜୀବନ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ଜୀବନ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଜୀବନ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ଆସିଛି। ଏ ଜୀବନ କୋଉଠିକି ଯିବ? ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ସତ୍ୟ। ଜୀବନ ତ ସବୁଦିନେ ରହିବା ନାହିଁ, ଦିନେ ଯିବ। କୋଉଠିକି ଯିବ? ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଆରେ କୁହ, କୋଉଠିକି ଯିବ? ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି, ଏଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଲି? ଜୋସେଫ। ପୁଣି ମିଟିଂ ସରିଲେ କୋଉଠିକି ଯିବି? ଏଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କଲି। କାହାକୁ ହାଣିଦେଲି, ନହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲି, ନହେଲେ କାହାର ଘର ଧନ ଚୋରି ନେଲି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ। କୋଉଠିକି ଯିବି? ଜେଲକୁ। ମୁଁ କଣ ଜେଲରୁ ଆସିଲି? ମୁଁ ପରା ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିଲି ନା। ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଯିବି ନା। ସେମିତି ଆମର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି। ଏ କର୍ମଭୂମିରେ ଭଲ କାମ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଏଟା ସତ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନରକକୁ ଯିବା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଯିବା ଯିବା ଏକା ସାଥେ ଯିବା। ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଆଉ ତ ମତେ ସମୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କି? ଏଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ନା କଣ ଅଛି? ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସୁଛୁ। କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ? କୋଉ ବିଷୟ? କୋଉ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିହ୍ନ ତ ସିନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ବାକ୍ୟ କୋଉଟା? ପ୍ରଥମେ କଣ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ ଆମେ? ଭୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କଣ
पाई हेब जीवन जीवन मृत्यु रक्षा पाई हेब दुर्भिक्ष समय बंची हेब ईश्वर को जो मैंने भय करती मृत्यु रक्षा पाई पार मृत्यु को रक्षा प्राप्त लोक मैंने कहले जो मैंने विश्वास करते विश्वासी माने अनंत जीवन पाइबे आउरी के जो मैंने धैर्य सहित उत्तम कर्म कले गौरव सम्मान अमरता अन्वेषण करती से माने अनंत जीवन पाइबे आउर किए भूत चढ़ाइबे जे माने जिसुंगर रक्त और मांसर सहभागिता है किए से प्रभु भोज को बुझाए प्रभु भोज किए खाइबो बत्तीसो न नहीं लोक खाइबो कि मन परिवर्तन न करथिबा लोक खाइबो कि बत्तीसो नेला उतारे मध्य पाप करिथिबा लोक खाइ पाइबो कि बहुत कथा अछि तबे विश्वास करबा लोक मानु कोन कुआ जीव विश्वास आ विश्वासी मानकर चिन्ह कोन यीशु को नाम रे नूतन नूतन भाषा रे कथा कहबे तार तळ पद गोटे पद पढु सेरा सरी आज्ञा में जीवा हस्तरे सर्प धरिबे समस्ते कोंतु हातरे साप धरिबे हातरे साप धरिबे समस्ते कोंतु हातरे हात पढु ना हातरे साप धरिबे हातरे साप धरिबे तो विश्वासी ना हाँ विश्वासी भूत चढ़ाइबे 2023 मसीह केतरा साप धरलो हेलो साप धरलो कि नहीं ताल तुम विश्वास कि नहीं विश्वासी मानकर चिन्ह भूत छड़ेबे एक नूतन नूतन भाषा रे कथा कहबे 2 3 नंबर होची कोन हातरे साप धरिबे यार आत्मिक अर्थ आपण को कहूँ ध्यान सहित शुणु साप किए शैतान कौन लूसीफर हिंदी बाइबल कार अच्छे टिके पढ़तु माने माथी पुस्तक 3 अध्याय तार 7 पद हिंदी बाइबल अच्छी कार ट्रांसलेटर तुम अच्छी जब उसने बहुत से परीक्षा और मोबाइल अच्छी हाँ, पढ़ो। सत्यों की बपतिस्मा के लिए अपने पास माथी 3 अध्याय 7 पद जोर से पढ़ो उसने कहा हे सांपों के बच्चों तुम्हें किसने चिताबंदी के खाने वाले से माथी 3 अध्याय 7 नहीं जब उसने बहुतों से परीक्षा किया माथी 3:7 हाँ भाई टिके आसो यार आसो बहुत दिल रहता है 3:7 के बाइबल दे हिंदी बाइबल नहीं जीवे मम्मी से को दे देनी पढ़ो उच्च स्वर रे समस्त पढ़ो जब उसने बहुत से फरीसियों और जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा हे सांप के बच्चों तुम्हें किसने चेतावनी हेलो कहा को कुहा गला सांप के बच्चों बोली फारूसी सादुकी कौन करिया पैसे माने आसुछंती बपतिस्मा नेवा को बाप्तिस्म नेबा पाई आसुछंती किंतु से माने बाप्तिस्म नहीं नाहंती आ बाप्तिस्म जदी नहीं जिवे सही 3 अध्याय 16-17 पदरे देखि पारिबे
ये आंबर प्रिय पुत्र यांग ठारे आम परम संतोष जते पुओ झियो ध्यान सहित शुणु तुम ख्रिस्टियन परिवार रे जन्म है थाई पार तुम पास्टर परिवार रे जन्म है थाओ सत किंतु तुम ईश्वर का संतान है पारिब नाही बपतिस्म नेबा पई आसंती तांको डुबजन कहउछंती हे साप के बच्चो सर्प संतान कहीं के कथा कहउछंती ए केमिति सापर पिला हेले बोली कहिले आदम आ हवा काहाकू विश्वास कले ईश्वर कथा को ना सापर कथा को सापर कथा को विश्वास करे तबे कार संतान हले से माने सापर संतान कौन हबो साप तार पिला माने साप तार नाती पुती साप ए साप को एदन उद्यान रु बाहर कर जाई छी से जाई पारिबो नाही से एदन उद्यान रु तार पिला मान साप आउ केवल ताकू विश्वास करुथिबा आदम हवा को बाहर कर देले एदन उद्यान रु बाहरिले किंतु यीशु आसिले मन परिवर्तन कर बोली कहिले एति पूर्वरे आउ जणे आसीथिले दुबजहन तांकर प्रचार थिला मन परिवर्तन कर शिष्य मान को देखिले तांकर प्रचार थिला मन परिवर्तन कर मन परिवर्तन कले एवरीथिंग सब किछि तमर परिवर्तन हबो तुम खाइबार परिवर्तन तुम पीबार परिवर्तन तुम शोइबार परिवर्तन बसिबार परिवर्तन तुम चलीबार परिवर्तन सब किछि परिवर्तन हो सब किछि पुराना स्वभाव चली जाओ नूतन स्वभाव आसी जाओ नूतन जन्म तुम पाई जाओ नूतन प्रे ईश्वर का संतान तुम हे जाओ ना ध्यान से सुनो हे साप के बच्चों बपतिस्म नेबा पई आसंती बपतिस्म नहीं नहंती ताको कोइले साप संतान तब किए बपतिस्म नहीं नहंती टिके ध्यान से सुनतो समय अछि तुम्हारा सेवक को तुम पास्टर पालक को जाई हाथ जोड़ी की कहतो मते बपतिस्म दियंतो विलंब करिबे नाही आ तुम विवाह टाइम आसी गला तो बपतिस्म रे पाई बाहिबे एरा उचित नुह विवाह पाई के बपतिस्म नियंतो नाही मन परिवर्तन करी ईश्वर का संतान हवा निमंते बपतिस्म नियंतो किंतु हमर ओडिसा रे बड़ कटकड़ा अछि आपनकर एरिया तो किछि जणा पड़िबो नाही हम माने बहुत फेस जोता सब जते जहा कष्ट हेले मथो जेल कारागार रे मन मथो आमे प्रस्तुत अछु जेल जीवा पाई ईश्वर का काम करिया पाई आमे छाड़िबो नाही करिबो ठीक अच्छी जानी पारले साप कल सकाले जाइकी विश्वासी पास्टर पाउल आसिकी कही साप गोटे धरी बोली कि खो धामना साप की धामना साप हेले किसी कथा ना नाग साप को जदि धरी से उल्टा तुमको कौन कर चोट लगे ताहले मु जाइकी जेल रे रही हेलो को साप को धरिबो
ସାପ କଣ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ସଭାଗୀତା ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଛି, ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏ ସେକ୍ସନଟା ଏଠି ଆମେ ସରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଏଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କଣ ହବ? ଯୁବାସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାବ ହବ, ହୃଦୟରେ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ପାଇବେ। ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କୋଉ ପୁସ୍ତକ? ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 34:10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯୁବାଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ କ୍ଲେଶ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନୁହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୁବାସିଂହ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ତୁମର କୌଣସି ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। କଣ ଅଭାବ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ କହିପାରିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ 2-3 ମିନିଟ ଆମେ ଆରାଧନା ଆମେ କରିବୁ।